سرخط خبرهای مهم. پوشیدن و فروش لباس بیگانه در تاجیکستان منع شد. تاجیکستان به نظام یگانه انرژتیکی آسیای میانه میپیوندد و فالبینی و جادوگری من بعد جنایت حسابیده می شود. سلام بیننده های عزیز، روزتان بخیر باشد. دوام چند دقیقه بعدی شما رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می سازیم. امروز جمعه 17 می. در تاجیکستان با قبول یک قانون پوشیدن و فروش لباس‌های به قول مقامات بیگانه را منع کردند. وکیلان پارلمان کشور با تغییر قانون درباره تنظیم جشن و مراسم، همچنین واردات و ترغیب سر و لباس به فرهنگ ملی بیگانه و در جایهای جمعیتی پوشیدن این نوع لباس‌ها را منع کردند. طرح قانون نو را سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین به وکیلان معرفی کرد. اما شرح داده نشده است که منظور از لباس بیگانه چی است. مقامات تاجیک سر از سال 2013 با سبب مبارزه با فرهنگ بیگانه زنان سطرپوش را دعوت می‌کردند که لباس‌های خاصی ملت تاجیک به بر کنند. سازمان‌های حامی حقوق این کار مقامات را محدودیت به آزادی دینی و دخالت به حیات شخصی ساکنان عنوان کردند. فعلا هیچ تحقیقات مستقلانه درباره شیوه لباسپوشی زنان در تاجیکستان انجام نشده است. در همین حال به گفته ساکنان در این اواخر هم در کشور دوباره ریدهای ضد زنان سطرپوش شروع شده است. تغییرات به قانون و منع پوشش لباس بیگانه در تاجیکستان در حالی است که سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین چند ماه پیش ضمن صحبت درباره شیوه پوشش زنان و سطر گفته بود که این انتخابی هر شخص است. ضمناً در این جلسه پارلمان تغییرات به کودکس جنایتی تاجیکستان در مورد پرزور کردن جزا برای مشغول شدن به سحر و جادو و فالبینی را هم قبول کرد. با نوشته صدای مردم طبق این تغییرات برای مشغول شدن به سحر و جادو و فالبینی اگر چنین کردار در دوام سال بعدی تطبیق جزای مأموری صادر شده باشد جوابگری جنایتی پیش بینی گردید. قبلا برای این کردار تنها جزای مأموری پیش بینی شده بود و ماه اپریل سال روان وزارت کارهای داخلی کشور خبر داده بود که در تاجیکستان جادوگران، ملاهای تومور و تشتاب دهنده و شخصانی به تعلیم غیر قانونی دینی مشغول شده را رویخط میکنند و آنهایی را که با مردم فریبی زندگیشان را پیش میبرند تا 6 ماه جزای مهنتی مجبوری تهدید میکند. روحانیان تاجیک میگویند که سحر و جادو در اسلام حرام حکم شده است و هر که به این کار دست میزند هر دو دنیای خود را برباد میدهد. مسجد در شهر بانیا لوکای بوسنیا بعد از 31 سال دوباره در خود را برای نمازگزاران باز کرد. مسجد ارناودیا زمان جنگ از سوی نیروهای سرب ولنگار شده بود. این آخرین مسجد ویران شده در این شهر است که آن را دوباره برقرار کردند. زرنگیز نوروز شاه گزارش می‌دهد. پس از 31 سال از مسجد ولنگار شده بوسنیا دوباره صدای اذان شنیده می شود. مسجد بازسازی و روز 7 می در مراسم گشوده شد. محرم طلیق 80 ساله میگوید مسجد ارناودیا همیشه یک رمز شهری بانیا لوکا بود. این یک احساس خوب است زیرا آن یکی از آخرین مسجدهایی است که برقرار شد. این برای بوسنیا یک رویداد بزرگ است. این و 16 مسجد دیگری شهر را سالهای 1992-95 نظامیان سرب ویران کرده بودند. من امید دارم که این 16 بینای زیبای بانیا لوکا دیگر هرگز تخریب نخواهند شد. خدایا ما دعا میکنیم که چنین شود. یگان مکان دینی باید کسی را تشویش ندهد، خواه کلیسای نصرانی ها باشد و خواه کنیسه یهودی ها. در این کشور برای همه از جمله ما مسلمان ها جای هست. در مسجد های ما همه را خوب قبول میکنند.
масҷид дар феҳрасти ёдгориҳои юнеско аст. он соли 1595 ба тарзи классикии усмонӣ сохта шудааст. имрӯз масҷиди арнаудия на танҳо ҷойи ибодат, балки як пул аст. чӣ тавр? ин ҷойи намозгузорӣ аст, зеро шумо бо худо ибодат мекунед. ва ин як пул аст. охирин масҷидест ки мо онро бозсозӣ кардем, то ба ҳамдигар наздик шавем. масҷиди арнаудия ва фарҳодия ҳарду якбора шаби 7 майи соли 1993 тахриб шуданд. ҳодисае ки 30 сол пеш рух дод иштибоҳ буд. ин як девонагӣ буд. мо инҷо ба хотире ҷамъ омадем ки нишон диҳед инҷо фақат сулҳ хоҳад буд. байни одамон бояд якдигарфаҳмӣ бошад ва новобаста аз он мо аз кадом миллатем бояд якҷо сулҳ офарем. аз пораҳои масҷиди харобгашта дар барқарорсозии масҷиди нав истифода шудааст. бозсозии ин масҷид 7 сол идома карда қариб $3 миллион харҷ шудааст. танҳо як қисми ками сокинони ғайрисербие ки баня лукаро замони ҷанг тарк карда буданд баргаштаанд. اینجا جمعیت نیست، محله ها خالی شدند، شهر خالی شد. من 80 سالم. اینجا جوانانی که بعد خود فرزند گذارند نماندند. تمام. ҳаётан муҳим аст ки одамон ба хонаҳои худ баргарданд. гап сари рӯҳоният ва решаҳои мо меравад. ин чизест ки мо бояд онро нигаҳ дорем. дигар чӣ ҳам дорем? агар ин набошад мо дигар чизе надорем. замони ҷанг беш аз 600 масҷидро пурра тахриб ва 307 дигарро вайрон карданд. беш аз 353 калисои католикҳо ва 125 калисои насрониҳо ҳам тахрибу валангор шуда буд. вазири энержии ӯзбекистон Журабек Мирзомаҳмудов хабар дод ки тоҷикистон то охири моҳи майи имсол ба ҳалқаи ягонаи энергетикии Осиёи Миёна мепайвандад. ба иттилои хабаргузории газета УЗ, вазири энержии Ӯзбекистон дар ин бора рӯзи 14 май дар ҷараёни нишасти ҳафтаи энергетикӣ дар шаҳри Тошканд хабар додааст. мақомоти Тоҷикистон охирҳои соли 2021 баррасии баргашт ба ҳалқаи ягонаи энергетикии Осиёи Миёнаро оғоз карда буданд. вазири саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон Шералӣ Кабир изҳор дошт ки кишвар соли 2022 ба низоми ягонаи энергетикӣ бармегардад, аммо ин масъала борҳо ба таъхир рафтод. ва бахши як рӯзи таърих аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ барои имрӯз хабар медиҳад. ҳаштдаҳуми май дар таърихи иттиҳоди шӯравӣ як санаи фоҷиабор аст. соли 1944 ҳаштдаҳуми май мақомоти иттиҳоди шӯравӣ тоторҳоро аз Қрим ба Осиёи марказӣ бадарға карданд. 200,000 нафар бадарға шуда буданд, вале бештари онҳо дар роҳ ҷон доданд. танҳо дар давраи перестройкаи Михаил Горбачёв бисёри тоторҳо тавонистанд ба макони бобои худ баргарданд. баъди ишғоли Қрим аз ҷониби Русия дар соли 2014 тоторҳои Қрим аз поймол ва маҳдуд шудани ҳуқуқи милливу фарҳангии худ шикоят мекунанд. 18 май рӯзи бузургдошти Умари Хайём яке аз бузургтарин донишмандону шоирони форсу тоҷик аст ки соли 1048 дар Нишопури Эрон таваллуд шудааст. ӯ дар умри 84 солаш дар шаҳрҳои Балху Самарқанду Бухоро, Исфаҳон ва Марв ки ҳоло дар қаламравҳои Афғонистону Ӯзбекистону Туркманистону Эрон ҳастанд зиндагӣ кардааст. осори Умари Хайём ки маъруфтарин рӯбоигӯи форсу тоҷик дар ҷаҳон аст, то имрӯз ба даҳҳо забони дунё тарҷумаву бознашр мешавад. 18 май рӯзи байналмилалии осорхонаҳо аст ва дар Тоҷикистон ҳам солҳои охир расм шудааст ки ба ифтихори ин рӯз шабе дар осорхона барпо шавад. тамоми шаб дари музеиҳо дар бисёр кишварҳо барои тамошобинон боз мешавад ва мардум ройгон метавонанд осори таърихиву фарҳангиро тамошо кунанд. бонки миллӣ қурби асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст. 1000 рубл баробар аст ба 119 сомонӣ, 100 евро ба 1187 сомонӣ ва $100 ба 1089 сомонӣ.
بیننده های عزیز، این آخرین برنامه نویدی بامدادی در هفته روان بود. برایتان استراحت خوب آرزو مندیم. خدا نگهبان شما.